سرکار فرمائے جو روندے تا بیٹھو کیوں بیٹھے روندو میرا کریمہ باقی امتہ تا آئین سونا سیاں انہیں کی تے انعام ہا جو ہزار سال تا زندگی ہوندی ہے سیاں حاجی بھیر کرن دے ہن نمازاں بھیر دیتیں دے ہن نفلی بھیجا دا کرن دے ہن میرا سونا ساری زندگی زیادہ کنو زیادہ 60 سال 70 سال قسمت اللہ 100 سال تے پجھے میرا سونا ولا اسا کو تا انعام نہ ملیا لیکن جائیں بلے اے رونے انہیں دا رومن عرشے والے کنے پھٹنے اللہ سی فرمائے محبوبہ انہیں کو کیوں روئی بیٹھی میری رحمت کو کیوں جوش دی وئی بیٹھی اللہ سیاں سچے تاہر پچھلے نبییں جا امتے جا عمرہ ڈھیر انہیں جا عمرہ تھوڑیا انہیں جا نیکیاں ڈھیر انہیں جا نیکیاں تھوڑیا اللہ فرمائے محبوبہ تو جو آیا بیٹھی دیکھو جو میں بلند شان دیتم تیرے صدقے امت کو بھی بلند شان دیتم سیچے کری دیکھو 1000 مہینے دی ریس روا چھوڑے اسا 1000 مہینے دا سارا ثواب شب قدر چپا چھوڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ اللہ صحیح فرمائے محبوبہ لیلۃ القدر دی رات 1000 مہینے کنو افضل پیا بنے اتنا روندے بیٹھے ہم جو 1000 سال دی عبادت ہوئے کہ ہون اگر 80 دفعہ بھی کہیں کو نصیب تھی پوے محبوبہ والا ہی نال کوئی مقابلہ کر سکتے حضور دے رنگے ہوئے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن جو 30 صحابہ نال میں ملاقات کی تیم تے 30 صحابہ میں کو نسیے آکے نے حسن بصری اے جری شب برات دی رات ہو دیئے ایدے وچ اللہ سیدھی مغرب کرلا فجر تک ہو رحمت دی برسات ہو دیئے تے جیڑا بندہ ہی رات 100 رکعت ادا کرے سے ہر رکعت دے وچ الحمد شریف کنو بعد 10 دفعہ قل ہو اللہ احد ایک کل شریف تلاوت کرے سے فرمائنے جڑا 100 رکعت مکے سے میرا کریم رب 70 دفعہ نگاہ رحمت نال بندے کو تکے سے یار ایمان نہ لکھا اللہ سے ایک بھی نگاہ تھی بوے بیڑے پار تھی بو سے یا کائنا تے حضور فرمائے 70 باری نگاہ رحمت دی تھی دیئے تے فرمائنے ایک نگاہ نال اللہ سے 70 بندے دی حاجت پوری کرے دے تے مسلمانوں ادنا کنو ادنا فرمائنے جتنی گناہ ہوں لس توبہ چکرے تو بخش چھوڑے حضور دے رنگے ہوئے آج اندازہ کرو ابا لکھڑ ونجے تو رو مانم دے اگر پتر لکھڑ ونجے تو رو مانم دے پھیری پھرا لکھڑ ونجے تو رو مانم دے کدیں دل کنو پوچھا رب دے خوف چی رون دیئے کدیں وہ کدیں معافی رب کنو منگی آئی توبہ کیتی آئی ایک بزرگ فرمیندن جو میں جنگل کنو پیا گزران فرمائنے میری ٹھیک ایک بالے تے اتنی گریے دنالے جو بنیاں دھاڑی ہیں میں سوچاں کھڑ گیا ضرور اندی ماں مر گئی اسے یا پیو مر گیا اسے جڑا اتنی روندہ بیٹھا فرمائنے نیرے وانت سر تے ہاتھ رکھیں آکے میرا پترا ابا مر گئی کائنا میرا صحیح وہ اماں ٹر گئی کائنا سونا وہ پھیر بھیراوے بھی چکی ٹر گئی کائنا میرا سونا وہ بچاتے وال روندہ کیوں بیٹھی آدھے میرا کریمہ نہ گزریا پیو تے نہ ماہے نہ ٹوریا پھین تے نہ پھرا ہے میں روندہ بیٹھا میں کو خوف خدا ہے آپ فرمائنے میں آکھیں بچہ اجان تو بالے کائنوی اجان تیرے گناہ کائنی اتنی بیٹھا روندی آدھے میرا سونا بے شک گناہ کائنی لیکن سویرے اممہ کوڑی ٹھم میری اممہ چول وچ بھا بلے دی ہے بڑی کوشش موٹے کوٹھے کو بھالا وردی کریں دی ہے بھا سرنا دکھے دی ہے ول میری اممہ نکیا تری بھو بھلے دی ہے بھا میں سٹیں دی ہے بھا جھڑ گیا دکھے دی ہے ویلے دا روندہ بیٹھا میرا بے نیاز ربے مطا وڈے وڈے کافرے کو دوزخ سٹے بھا سر نہ کرے میں پہلے نیر وہاں بہا میں
रब को मरण कनो पहले मनाब नारे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी उलमाए हक अहले सुन्नत माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर दे आशिक आप जलवा फिगरन आप दा दीदार करे तो मैं यह गाल को मुकम्मल करा सही सुभान अल्लाह व रसूल दा आदे सैया मैं अखम बेलियाज रब्बे दोजा के वड्डे वड्डे काफरे को सट्टे भा असर न करे मता से निकले को त्रिभु बड़ा ते सट्टे नाना पहले न रोवा जो मेरा करीम मेरे नाल मडी चवले आ फरमाइने मैं आखे बच्चा अजन त तू बाल है इतनी ते को ख्याल है जदा अल्लाह सी ते को जवानी ते पुजे से वल तक किन्हे लोगे कुत्ता कनु रंगे से यार मिन्नत न भी लेंदा मैं को यार ता बना चापड़ा आदे सैया यार बड़ा वड़कनो इनकार कहनी लेकिन मेरा चार शर्तें जे मन्ने चाहता वाल यार बड़े सा निखड़ा न दे दस में बच्चा की हाँ शर्त है वहाँ के सोना जे तो भूख लगे में को खाना खवावी त्रेह लगे ते पानी पिलावी जे गुना थी वने वाल लीका चलावी जे मर पोवा तवल जिंदा कर बिलावी जे अख्तियार होई तदस वाल यार बनेगा आप फरमाने बच्चा जेरे काम दसे नी तू चारे मैं कनुता एक दा थी मानी दुश्वारे आदे सैया चड्डा आई तू लाचारे वल की में बन सकदी मेरा यारे चाहे कुछ सब चीजें ते मुकम्मल अख्तियारे मैं बने दाऊ रब यारे सही में दरा बेचा करी में भूख लगे ता खवे दे त्रेह लगे ता पी लेंदे गुनाह थी वने ते रो पवा करीमा मैं कन गुनाह थी गे भूल पिया ते तू करीम माफी चढ़े हूं वेले लीका चले दे सही जे मर वने जिंदगी भी ता हो दे ए मुसलमानो ओ बाल दा अल्लाह सिंह यारी लईवता आज आपा को मौका है आज उते हाथ कर अल्लाह से मेरी हर गुनाह कम तौबा मालिकुल मुल्का नमाज कहना चुके सा मालिकुल मुल्का रोजे कहना खने सा मालिकुल मुल्का कहीं दा दिल कहना दुखे सा मालिकुल मुल्का कहीं दे रकबे ते कब्जे कहना पैसा मालिकुल मुल्का सुन्ना ते दाढ़ी हजूर दी ए मैं दाढ़ी कहना मुंडवे सा मालिकुल मुल्का आज गुनाह दी तौबा कीती वेंदा वल गुनाह न करे सा जदा आज तौबा करते वे से वल अल्लाह भी राजी रसूलुल्लाह भी राजी अल्लाह तक सलामत रखे ए मेरे नाल दा साथी ए गरीब नाथ खाए इको मैं 2 दफा पढ़वेंदा राना जी